আমরা অন্যজনের প্রফিট দেখে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে আমরা ঢুকে যাচ্ছি এবং অন্যের কথা শুনে ট্রেড করছি, ট্রেড করে আমাদের লস হচ্ছে। তারপরে আমরা কি করছি, মার্কেটকে হয়তো গালি দিচ্ছি বা মার্কেটের প্রতি আমাদের একটা খারাপ ইমেজ তৈরি হচ্ছে। আমি এক্স্যাক্টলি কত টাকা লাভে বিক্রি করব এবং কত টাকা লসে আমাকে বিক্রি করতে হতে পারে, এবং এটাকে বুঝে তারপরে ট্রেড করাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট है। यानी कि यदि कोई मनुष्य अपने प्रकृति के हिसाब से कर्म कर पाता है ना, तो अपने फील्ड की शिखर में जाने की एबिलिटी उनमें रह जाता है। মানুষ মনে করে যে স্টক মার্কেটে এলাম, ট্রেডিং করলাম মানে বিশাল বড় লোক হয়ে গেলাম। তা এই অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট কি আর মিথ কি, সেইটা একটু বুঝিয়ে বলুন। দেখুন, ফ্যাক্ট মিথ বলতে গেলে আমরা পৃথিবীর যে কোনো কাজ করতে যাই না কেন, আগে সেই কাজটা আমাকে শিখতে হবে, শেখা প্রয়োজন। একজন ধরুন ফটোগ্রাফার, সে না শিখে কি ফটোগ্রাফি করতে পারবে? পারবে না। একজন ভিডিও এডিটর যে ভিডিও এডিটিং করে, সে কি না শিখে ভিডিও এডিটিং করতে পারবে? কখনোই সম্ভব নয়। একজন স্বর্ণকার যে সোনা বানায়, সোনার গহনা তৈরি করে, সে না শিখে কেউ ডিজাইনার হয়ে যাবে বা স্বর্ণকার হয়ে যাবে? হতেই পারে না। কিন্তু ট্রেডিংয়ের জগতে কি হয়, এখন এত পরিমাণ ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাভেলেবল রয়েছে যে আমরা অন্যজনের প্রফিট দেখে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে আমরা ঢুকে যাচ্ছি এবং অন্যের কথা শুনে ট্রেড করছি, ট্রেড করে আমাদের লস হচ্ছে। তারপরে আমরা কি করছি, মার্কেটকে হয়তো গালি দিচ্ছি বা মার্কেটের প্রতি আমাদের একটা খারাপ ইমেজ তৈরি হচ্ছে। কেন তৈরি হচ্ছে? ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ নলেজের অভাব। মানে একদম। তাহলে তো এই প্রশ্নটাও আসতে পারে যে আমি সঠিক গুরু বা সঠিক টিচার পাবো কি করে সঠিক টিচার ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে? একদম। শেখার দুরকম পদ্ধতি আছে, একটা হচ্ছে কি থিওরিটিক্যাল, একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল। কিন্তু ট্রেডিং এমন একটা জিনিস, সেটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস। গুরু খোঁজার বিষয়ে আপনাকে এমন গুরু খুঁজতে হবে যে আপনাকে পাশে বসিয়ে আপনাকে ট্রেড করিয়ে হাতে কলমে শেখাবে যে কোথায় এন্ট্রি নিতে হয়, কোথায় এক্সিট নিতে হয়। কারণ ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে বড় কলা, সবচেয়ে বড় স্কিল যদি বলি, তাহলে হচ্ছে গিয়ে দ্যাট ইজ দ্য এক্সিট প্ল্যান। আমরা একটা ছোট্ট স্টোরি দিয়ে রিলেট করতেই পারি। মহাভারতে যে যুদ্ধ হয়েছিল না, সেখানে অভিমন্যু বলে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার ছিল, অর্জুনের ছেলে। এই অভিমন্যু চক্রবিউতে ঢোকার কিন্তু রাস্তা খুব ভালোভাবে জানতো। সেম, মানে ট্রেডে তো এন্ট্রি যে কেউ নিতে পারবে না, যে কোনো জায়গায় কিনলাম, আমি বাই করলাম, বাই হয়ে গেল, হ্যাঁ কি না? মানে কীভাবে এন্ট্রি নিতে হয় সেটা কিন্তু অভিমন্যু খুব ভালোভাবে জানতো, বাট সে কিন্তু এক্সিট প্ল্যান জানতো না। দ্যাটস ওয়াই তাকে কিন্তু ওই চক্রবিউর মধ্যে ঢুকে মরতে হয়েছে, মার খেতে হয়েছে এবং ফাইনালি মরতে হয়েছে। সেম জিনিসটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে ট্রেডিংয়েও হচ্ছে। আমরা সবাই দেখছি যে খুব সিম্পল ব্যাপার, একটা অ্যাপস ডাউনলোড করলাম, সেখানে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ওপেন করে নিলাম, আর টাকা ঢুকিয়ে দিলাম, বাস ফান্ড অ্যাড করার পরে বাই সেল ভেরি সিম্পল মনে হচ্ছে। বাট কেনার পরে আমি এক্সিট কোথায় করবো? দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। অনেক সময় আমাদেরকে জেনে শুনে লস নিতে হয়। লস নেওয়া মানে লস থেকে বাঁচা, যেটাকে আমাদের টার্মসে বলা হয় আরো বেশি লস থেকে বাঁচা। আমাদের টার্মসে যেটাকে বলা হয় SL, অর্থাৎ স্টপ লস। আমি বড় লসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচছি। ফর এক্সাম্পল, যেমন ধরুন একজন ওই ভেজিটেবল যে সাপ্লায়ার যিনি ছিলেন, সবজিওয়ালা, যে রোড সাইড স্টল লাগায় না, প্রতিদিন কি তার সব মাল বিক্রি হয়? হয় না, কখনোই হয় না। অনেক মাল কিন্তু সে আবার মর্নিং বেলায় রিসাইকেল করে তার স্টলে রেখে দেয়। আবার অনেক মাল তার ওয়েস্টেজ হয়, সেগুলোকে তাকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিতে হয়। অনেক মাল শেষের দিকে সে কেনা দামের থেকে কম দামে বেচে। বেচতে হয়, এক্স্যাক্টলি কেনা দামের থেকে কম দামে বেচতে হয়। কেন বেচতে হয়? কারণ হচ্ছে কি, যদি না বেচি তাহলে পুরো লসটা না হয়। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড পয়েন্ট। তো এটাই হচ্ছে এসএল। আমাদেরকে জেনে শুনে কেনা দামের থেকে একটু কম দামে বিক্রি করে দিতে হয়। কারণ কি? কারণ যদি না বিক্রি করি তাহলে কিন্তু ওটা পুরোটাই লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে এক্সিট প্ল্যান।
আমি এক্স্যাক্টলি কত টাকা লাভে বিক্রি করব এবং কত টাকা লসে আমাকে বিক্রি করতে হতে পারে, এবং এটাকে বোঝাটা, বুঝে তারপরে ট্রেড করাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, এবং এটাকে শিখতে হয়, আর শিখতে গেলে একজন ভালো মেন্টর অবশ্যই প্রয়োজন। যেটা হিসেবে আপনারা আছেন, আমি জানি, শুনেছি আপনাদের ইনস্টিটিউটের কথা। আহ, আমি এখানে একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো, যে এটা হচ্ছে অনেক ইনফ্লুয়েন্সার বলুন বা আজকের ডেটে ইনস্টাগ্রাম বলুন বা টেলিগ্রাম বলুন, এই সমস্ত জায়গা থেকে অনেক ফেক ড্রিম দেখানো হয়, যে তুমি 10,000 টাকা দিয়ে এলে 10 লাখ টাকা বানিয়ে গেলে। রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচটা কি হওয়া উচিত? এই স্টক মার্কেটের একটা নাম আছে, সেই নামটা হলো ক্যাপিটাল মার্কেট। একদমই তাই। প্রচুর মানুষ এটাকে ক্যাপিটাল মার্কেট বলে অনেকে পরিচয়ও দেয়। এই ক্যাপিটাল মার্কেট যে নামটা রাখা হয়েছে, এর পিছনের কারণটা কি? অর্থ ছাড়া আপনি মার্কেটে অর্থ কামাতে পারবেন না। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে, অনেক মানুষ কি ভুল করছে। প্রথমে দেখুন, মার্কেটে প্রফিট করাটা একটা, কেউ কিচ্ছু বোঝে না, অন্ধ মানুষ একটা কল কিনে নিল, মার্কেট উপরে চলে গেল, প্রফিট হয়ে গেল। কি আছে এতে? রকেট সায়েন্স কিছুই নেই, তাই না? আমি কল কিনলাম, মার্কেট উপরে গেল, প্রফিট হয়ে গেল। একটা পুট কিনে নিলাম, মার্কেট নিচে চলে গেল, প্রফিট হয়ে গেল। কিন্তু দ্য পয়েন্ট ইজ, আপনি কি যে প্রফিটটা এই মুহূর্তে করলেন, সেই প্রফিটটা কি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন আগামী 10 দিনের মধ্যে, আগামী 1 মাসের মধ্যে? দ্য আনসার ইজ, বা বারবার এটা করতে পারবে? বারবার কি এটা করতে পারবেন? দ্য আনসার ইজ নো, দ্যাট ইজ, এটা কখনোই সম্ভব নয়, বা হচ্ছেও না সবার পক্ষে। যে কারণে 90%, 95% ট্রেডার মেকিং লসেস। মার্কেটের প্রতি ধ্যান ধারণা, যে সমস্ত মিথগুলো আমরা আমাদের মনের ভিতরে ঢুকিয়ে রয়েছি না, যে স্টক মার্কেট তো ভীষণ ইজি ব্যাপার। আমার একটা বুকস বার হচ্ছে রিসেন্টলি, যে বুকসটার আমি নাম রেখেছি গীতা অফ অপশন ট্রেডিং। তো ওখানে আমার একটা কোর্স আছে, সেই কোর্সটা হলো মার্কেট ইজ এ মোস্ট ডিফিকাল্ট ওয়ে টু আর্ন ইজি মানি। সবাই মনে করে মার্কেট, স্টক মার্কেট ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট ওয়ে টু আর্ন ইজি মানি। সহজ অর্থ উপার্জন করার সবচেয়ে কঠিন রাস্তা, তার নাম হচ্ছে স্টক মার্কেট। আমরা সবাই এটাকে ইজি মনে করি, বাট দ্যাট ইজ নট আ ইজি থিংস, এটা ইজি নয়। ट्रेडिंग करके हमको लैम्बोर्गिनी मिल जाएगा या BMW मिल जाएगा, ठीक है, इससे तो रियल जो वर्ल्ड है इसका फर्क है, ठीक है। तो पहले ट्रेडिंग में आने से पहले सोच क्या होना चाहिए कि ये तक मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग से? ट्रेडिंग में आने से पहले सोच तो फर्स्ट ये होना चाहिए कि आप लर्न करो, हाँ, पहले सीखो। किसी भी प्रोसेस में आने से पहले, अगर आप डॉक्टर का जॉब करते हो, आप इंजीनियर बनते हो या फिर पढ़ाई करते हो, उसमें भी 4 इयर्स लगते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि आप 2 वीडियोस, सिर्फ 4 इयर्स नहीं, उसके पहले एंट्रेंस देने के लिए यस बहुत सारे टाइम लगते हैं, और उसमें भी आपका जॉब लगेगा नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं होता है। हाँ, ओके। और लोग 2 यूट्यूब का वीडियो देख के आप सोचते हैं कि आप यहाँ पे आते हैं और सीधे करोड़पति बन जाएंगे। तो ये मिथ है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। मे बी हो सकता है स्टॉक मार्केट शुरू में थोड़ा बहुत पैसा आपको बना के दे दे, बट वो देगा, वो पूरा ले लेगा। सीखना है, सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग दिमाग में एक चीज़ घुसा लेना है, डाल देना है। यदि 20,000 से 2 लाख नहीं बना सकते ना, तो 2 लाख से 20 लाख कभी नहीं बना सकते। मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए या एक इंजीनियर बनने के लिए, अगर वो जो क्लास 1 या उसके पहले जो प्री स्कूल होता है, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 20 से 25 साल का मेहनत है। तो कम से कम 20 से 25 महीने का तो मेहनत करना पड़ेगा सीखने के लिए। यस, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए MBBS कंप्लीट करने के लिए 20 से 25 साल तो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 20 से 50 साल नहीं, देखिए एक चीज़ 25, है, क्योंकि इवन मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया हूँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत ऑटोबायोग्राफीज बार पढ़ते रहता हूँ, तो हर एक का कहना बस एक ही चीज़ है, यदि आपको सफल होना है ना, तो किसी भी एक प्रोफेशन चूज कीजिए जो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग हो। मैंने अपने मतलब कि गीता में, श्रीमद् भागवत गीता एक चीज़ पढ़े हैं, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणों कर्माणि सर्वस्व। यानी कि यदि कोई मनुष्य अपने प्रकृति के हिसाब से कर्म कर पाता है ना, तो अपनी फील्ड की शिखर में जाने की एबिलिटी उनमें रह जाता है, मतलब बन जाता है। तो अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यदि ट्रेडिंग उसकी प्रकृति में है और उसमें वो सिर्फ 5 साल विथ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन दे दे, उसको
वही बोला ना, लैम्बोर्गिनी कोई नहीं रोक सकता उसको लैम्बोर्गिनी में पहुंचने से। ट्रेडिंग इज ए वेरी रेयर स्किल। ये जो स्किल है ना बहुत रेयर स्किल है और ये सबके पास नहीं आता। बट एक बार अगर ये ट्रेडिंग स्किल डेवलप हो गया ना तो आप एक चलता फिरता एटीएम मशीन बन जाओगे। हाँ, और इतना पैसा मिलेगा कि हाँ, वो but- कोई भी प्रोविजन से नहीं मिलेगा। एकदम, कोई भी एक- अगर मैं देयर इज आपको नो अपर लिमिट। ऑलरेडी वी कैन डू इट। मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं तो 2019 तक मैं 36 लाख माइनस बैलेंस में था। 36 लाख माइनस बैलेंस यहाँ नहीं है, और सिर्फ 5 years की इस ड्यूरेशन में आई हैव अर्न 14 शेयर कैपिटल बनाया हूँ। सो कहाँ से किए? मार्केट से किए हैं, और विथ प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये जर्नी में मुझे एक चीज जो सबसे हेल्प किया है दैट इज फोकस। मेरे घर का जो कल्चर है ना वो थोड़ा आध्यात्मिक कल्चर ज़्यादा है। मैं छोटे से मतलब बचपन से श्रीमद् भागवत गीता बहुत पढ़ा हूँ। तो श्रीमद् भागवत गीता की एक वाणी है, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यवसायिक आत्मिका मन और बुद्धि एक कुरु नंदना। यानी कि यदि आपको एक बिजनेसमैन बनना है ना तो आपकी मन और बुद्धि को एक जगह में स्थिर होकर लगाना पड़ेगा, सेम पर्टिकुलर काम में। उसी को कहा जाता है फोकस। तो देखिए स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। आप चाहे और स्विंग ट्रेडिंग कर पॉसिबिलिटी सकते भी हैं, बहुत सारा है। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, ऑप्शन हेजिंग कर सकते हैं आप, पर्टिकुलर सेलिंग कर सकते हैं आप, बाइंग भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे इंडेक्स भी अवेलेबल है। आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, आप मिड कैप सेलेक्ट, बहुत सारे इंडेक्स अवेलेबल है। इवन कमोडिटी मार्केट भी अवेलेबल है। आप जहाँ चाहे वहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हर एक की चलने की तरीका अलग अलग है। आई हैव वन एग्जाम्पल। अभी 3 months बैक एक स्टूडेंट था, वो उसको पहले से कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। बहुत मतलब कि समझो कि मिडिल क्लास और पॉवर्टी से जूझ रहा था। वो मेरे पास आया और उसका कैपिटल था 18,000 कैपिटल, उसको ट्रेडिंग करना था। तो मैंने उसको बोला ठीक है आप इस देखो, होता क्या है ना कि जो लोग पहले से यूट्यूब में बहुत कुछ चीज़ें देख लेते हैं ना, उसके बाद उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। जो लोग खुद ही समझते हैं कि हाँ, मैं बहुत ही सारा सब समझता कुछ हूँ। हाँ, ये जिनका ब्लैंक माइंड रहता ये है। बहुत बड़ा चीज है जो इंसान समझने लग रहा है कि हम स्वामी हैं। वो अपने आप मैं को ही भस्म सब कर कुछ देता हूँ। है। वो ऐसे करके भस्म करके कैपिटल उड़ाता है। तो वो जो लड़का था ना, वो मुझे चैट करता है, उनको बस उसको ना मैंने बस रूल बताया कि क्या क्या फॉलो करना है, और मैंने उससे प्रॉमिस लिया कि इस रूल को फॉलो करना। हमारा एक रूल है 1 trade रूल, डेली 1 trade। लोग सोचते हैं ना मार्केट में 6 घंटे 7 घंटे बैठने से पैसे बनते हैं, और ये मिथ को हमने दूर किया। ओनली 30 मिनट्स डेली, मॉर्निंग में 30 मिनट्स, इवनिंग में 30 मिनट्स, एनफ। अगर आपने ये 30 मिनट्स डेली दे दिया 30 डेज 40 डेज के लिए भी, तो आपका डिसिप्लिन एंड पेशेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा कि किस रूल को फॉलो कर रहे हो। तो सेम रूल के साथ, सेम सेटअप के साथ उसको मैंने बोला कि आप 30 डेज सेम चीज को करो। एक फिक्स स्टॉप लॉस रखो, टारगेट को फिक्स मत रखो। टारगेट हमेशा मार्केट में अनलिमिटेड, मार्केट हमेशा अनसर्टन होता है। कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ एंड है, कहाँ अंत है, कोई नहीं बता सकता। नो वन कैन प्रिडिक्ट मार्केट कि कहाँ तक जा सकता है। बट एक चीज हमारे हाथ में वो रहता है, वो हमारा एसएल रहता है, स्टॉप लॉस रहता है। हमें ये तो पता है कि हमें लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट तो पता नहीं है, लॉस तो पता है। बस मैंने उसके दिमाग में यही भर दिया कि आपको इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा उसको ट्रेल करना है, और डेली 1 trade रूल फॉलो करना है। बिलीव मी, 20,000 से उसने स्टार्ट किया था, आज का उसका जो कैपिटल है वो 20,000 नहीं, आज का 2,27,000। कल मुझसे बात हुआ, वो सेम कैपिटल को ग्रो करके डेली 1 trade रूल को फॉलो करके आज का 2,27,000 कैपिटल है। तो अभी ये कितना दिनों में उन्होंने ये बताया? 3 months 3 months। बिकॉज मेनी एग्जाम्पल कोलकाता में ही 20,000 से लेके 1 लाख बनना में टाइम लगेगा, बट 1 लाख से 10 लाख बनने में टाइम नहीं लगता है। 10 लाख से 1 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त उसको पता चल गया कैसे करता है। राइट।